Oh my god guys, Mr. Beast, raja YouTube, dibully habis-habisan oleh netizen internet. Let's talk about it. Berdasarkan informasi katanya, Mr. Beast itu sudah mengalami beberapa kontroversi tapi lolos gitu guys. Dan sepanjang 2025, Mr. Beast nggak pernah ada kontroversi sama sekali. Tapi guys, beberapa hari yang lalu, Mr. Beast dibully habis-habisan oleh netizen internet guys. Gara-gara postingannya yang di Twitter itu, orang semua pada benci dia banget guys. Untuk konteks, pada tahun 2024 ya, si Mr. Beast itu launching platform yang mirip kayak Social Blade gitu ya, yang mana itu kita bisa akses dan lihat YouTube Analytics dari YouTube favorit kita kayak gitu guys. Punya Mr. Beast ini platformnya mirip-mirip seperti itu. Jadi nama platformnya itu Viewstats atau apa itu. Cuma di Viewstats itu sendiri ada pilihan kayak yang subscription base-nya itu ya, yang subscription itu untuk kreator ya, biar mereka bisa dapat topik yang bagus untuk ide video mereka. So that's how it works. Singkat cerita, jadi pada tanggal 20 Juni si Mr. Beast itu posting di akun Twitternya dia kalau dia itu launching AI thumbnail generator gitu. Jadi kayak kamu bisa generate thumbnail. Jadi di tweetnya itu si Mr. Beast bilang, Viewstats just drop AI thumbnails and it takes the guesswork out of thumbnails we performs. Just prompt what you're looking for and it will generate the data back in viral thumbnails. Taruh translatornya di sini aja ya. Ting! Bersama dengan pengumuman ini, sebuah video diunggah di media sosial yang memperlihatkan Jimmy menjelaskan cara kerja alat tersebut dan fiturnya yang hampir tidak etis. There's a new way to make professional-looking viral thumbnails with zero Photoshop experience. And the best part is, this new method works in every niche. Whether you do gaming, cooking, beauty, this works for all of them. From creating custom results from any channel to literally being able to put your face on a thumbnail, it literally feels like cheating. Jadi kata-kata kutipan itu terasa seperti curang, buat orang-orang itu marah guys. Bahkan pecinta AI aja itu marah karena pada dasarnya itu nggak etis gitu loh. Karena Mr. Beast sudah kelewatan banget gitu loh. Mr. Beast ini kreator yang besar dan dia seolah kayak melanggar aturan gitu loh. Padahal kan kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Mr. Beast pernah komplain karena ada salah satu kreator besar dari Rusia yang ambil thumbnailnya si Mr. Beast dan ganti wajahnya Mr. Beast ke wajah mereka. Jadi fans dan para netizen internet itu marahnya di situ guys, karena kalau ambil kreativitas orang lain atau kerjanya orang lain dan tinggal ganti wajah aja, itu namanya curang guys, dan itu nggak adil sama sekali. Walaupun nggak pakai AI ya, AI thumbnail generator ini tampaknya bakalan jadi kelicikan berikutnya dia nih, dan ini sangat mengkhawatirkan karena dipromosiin langsung sama kreator yang besar banget guys. Ini kita ngomongin tentang raja kreator ya guys. Tapi guys, videonya makin memburuk saat si Jimmy buat salah satu klaim. Dia mengklaim bahwa kita itu bisa cari channel apa aja dan ambil thumbnailnya, kemudian tinggal gantiin wajah kita ke thumbnail tersebut. Yang dia bilang itu kayak bukan mencuri tapi kayak sebagai inspirasi aja. AI tool where you can type in any channel on all of YouTube and it will use it as inspiration for the thumbnail. Tapi kan bukan inspirasi kalau misalnya kamu ambil thumbnail orang lain terus ganti muka kamu. Si Mr. Beast juga kayak mendemonstrasikan ya, dia kayak tunjukin cara dia generate dengan masukin prompt. For example, let's say you're Mr. Beast. You would just type in Mr. Beast here. Now it's going to look at all my recent videos and get inspiration from them. And for the prompt, I'm going to type in stranded on a volcano. And there you go, we now have a thumbnail with me dangling on the side of a volcano. Tapi guys, hasilnya itu walaupun banyak yang puji, tapi menurut aku itu jelek banget hasilnya. Kayak no. Lihat guys, menurut aku ini tidak sama sekali. Ini jelek banget sih menurut aku. Mr. Beast, come on. So you don't want to take inspiration from a YouTube channel, you don't have to. As you can see here, I have a very descriptive prompt describing a Minecraft block that is glowing rainbow colors and vibrant Minecraft grass with trees in the background with no YouTube inspiration. So now let's hit generate, and I think you're going to be impressed with what this comes up with. I have not altered this in any way. Look at this thumbnail it came up with. That is actually insane. All from one single prompt and no inspiration from any other. Okay. I mean, it's just a freaking box. Kalian juga bisa lakukan itu di ChatGPT.
what? Hasil seperti itu kamu bayar. Ini lihat harganya. Harganya hampir $80 per bulan. $80 per bulan guys, dan kamu dapat seperti ini. No. Ditambah lagi pakai kredit pula. So no thanks. Sebaiknya kalian bayar $9 per bulan di ChatGPT, dan ChatGPT juga bisa menghasilkan yang mungkin lebih bagus daripada yang ini. So no hate, but I'm just being realistic in here, okay? Yang buat kesal dari video MrBeast itu, dia seakan-akan kayak mempresentasikan bahwa ini adalah solusi dari thumbnail. Yang seakan-akan kalau kalian pakai toolsnya dia, itu udah secara otomatis kalian bakalan viral. You can type literally anything you want and it will generate a thumbnail for you in a style that will make a viral YouTube video. Yang lebih parah lagi, si MrBeast juga perkenalkan satu fitur ini di websitenya dia, yaitu kamu copy link video dari YouTube manapun dan tinggal copy paste aja, terus tinggal prompt aja apa yang kalian pengen ganti. To show you how all out we went on this AI thumbnail tool, you can also copy a URL from any YouTube video. We'll just paste this one I have here, and in the prompt box, just tell it what to change in the thumbnail. To demonstrate, I have this F1 thumbnail with an F1 car, and so in the prompt, I'm just gonna simply type in change F1 car to minivan. That is all I'm typing in. I'm gonna hit generate. Let's see what it produces. And boom, it's done. Bro, I'm not even joking. Look, it swapped out the F1 race car for a minivan. That was it. I just typed in a prompt and it swapped it. This is crazy. Oke, Jimmy, MrBeast, ini bukan hal yang pertama. Sorry to say, tapi ChatGPT juga bisa lakukan hal seperti itu for free. Lebih gampang lagi, kamu tinggal buka Photoshop. Simple. It just takes a minute. This is funny. Oh, tapi belum selesai sampai di situ, guys. Videonya makin tambah parah saat Jimmy memperkenalkan fitur yang satu ini, guys. Yang mana ini hal yang sama yang MrBeast pernah komplain tentang orang Rusia. Kalian ingat kan, YouTuber besar di Rusia yang ambil thumbnailsnya dan ganti atau swap wajahnya gitu kan. So ini fitur yang dia perkenalkan. If you really like the thumbnail you're generating but not the face on it, don't worry, we have this face swap tool that you can click, upload a face you do like, and it will instantly swap it onto the thumbnail. To show you how simple this is, I'm gonna take a photo of my face. Okay, I'm now gonna hit face swap and take the thumbnail from this to this automatically. If you watched closely in that clip, you would see that the thumbnail he claims to be the result of the face swap was actually the original output prior to the swap. The thumbnail he displayed as the before didn't even exist in the previous generation. While this could be chalked up to a simple editing error, it is still misleading, and based on the amount of time that was shown on screen, I have a feeling they knew what was going on. MrBeast closes off the video with a bold statement that this is the future of thumbnails, and that it's officially over for graphic designers. I could go on and on, but this is the future of YouTube thumbnails. No more complicated Photoshop and having to get a PhD in how to edit things and figure out what 1,000 buttons do. Now, you can literally just type into a prompt what you want, and it'll give it to you. There you go. So, tell me if it's not stealing. Kan jangan cuma karena, oh itu AI yang lakukan. Sama guys, sama itu mencuri ide orang lain, dan itu mencuri kreativitas orang lain, and this is not ethical. It's not ethical. Dan setelah si MrBeast posting di Twitter beberapa menit sebelum websitenya itu live, postingannya itu rame banget diserang sama netizen internet, terutama orang-orang yang suka AI juga ya, termasuk si YouTube legendaris Jacksepticeye juga ikut komen di postingan X-nya si MrBeast, dan dia komplain tentang hal itu guys. Nah, si Jack ini juga pernah bilang kalau dia itu nggak suka sama MrBeast karena MrBeast dan ada beberapa YouTube yang kayak merubah budaya YouTube ke hal yang makin buruk gitu guys. Jadi YouTube sudah nggak fun lagi karena orang kayak MrBeast ini guys. Karena si Jack bilang terlalu fokus di uang dan popularitas gitu guys. YouTube changed for the worse. Yes. Now, Jack. Let's verify that. I just know. Now, Jack, a completely unrelated question. Do you like MrBeast? No. Jack. Oh, do you think MrBeast ruined YouTube? Yes. Oh. Now, in all honesty, Jack, why? Because it became more about views, money, and popularity than it did about having fun. Nah, si Jack ini tweet bilang, apa-apaan ini?
si MrBeast juga make logo aku untuk promosinya dia. Dia bilang kayak dia juga benci dengan perubahan yang terjadi di platform ini, maksudnya YouTube. Dan postingan Twitternya Jack ini viral banget guys. View-nya itu sampai 24 juta. Jadi satu hal yang MrBeast pernah bilang bahwa toolsnya itu membantu channel-channel yang kecil untuk membantu membuat konten yang lebih baik lagi dan berkembang secara pesat. Namun lucunya harga toolsnya itu $80 per bulan guys. So tentunya targetnya itu bukan di small creator tapi lebih ke channel yang sudah sukses ya guys. Karena harganya segini guys, $80 per bulan. Who's gonna pay that? No one's gonna pay that. Not for me. Mendingan kalian beli langganannya ChatGPT cuma $9 per bulan dan hasilnya mungkin lebih bagus daripada punyanya MrBeast guys. Pertanyaannya, siapa yang tahu MrBeast dan siapa fansnya MrBeast di sini?